निरूपित कर्म अर्थात जे जेते प्रचार करिबो जे जेते काम करिबो आगरो निरूपण होई जाई थाए ताहा समाप्त कला पर आउ कार्य नाही बुझ पाछन्ती भाबुछन्ती जे इंतिया काम गिज्जा चली थबो इंतिया का सब होउतबो भूल धारणा सब सरी आसो सरीले द्वार बंद कर भल भाव हिताहितर सहित शुणु यह भयंकर विषय आज मु कहबी जानी नाहंती ओ जानी परिबे नाही भल कम कहबे विश्वासी माने ख्रिस्टियन सोसाइटी मो किंबा आपण माने जानी ना ओ जानी परिबा नहीं भल माँ को बुझला भलिया मो थईबाकू चेष्टा कर कारण सबो कथा मनुष्य जानी परिबो नहीं जगतर कथा भी अजଣା कथा थाए जगतर केते कथा में सहस्र कथा में जानी ना केते कथा जानी ना आम जानीचु जहा ताठू अधिका विषय जानी भलरे मो कहबाकू आग को जाऊ मो हो आपण माने हंतु पृथ्वीर जेकोसी विज्ञ लोक हो सबू जानिबा लोक परमेश्वर ही कही ना आमे नो कहे जेणु शिवा देशर राणी सोलोमन निकट को आस कहिले गोटे कथा जे मते आर अधा कथा कुहा जाए जेतिकी शुणिले तारू आउरी न शुणवा अधा कथा देखिले संपूर्ण काहाकू दुनियार सबू शास्त्रर सबू धर्मर सबू ज्ञात करा जाए नहीं भल जानी नथिबाटा जानिबाकू जाई पारू चांस अछि जानी पारिबा आउ जानी पारिबा नाही एटा सुनंदु मो दीटा कहली मछरे टिके बुझवा पई लगेबी जानी पारिबा संभव हेले जानी पारिबा आउ तेणिकी जानी पारिबा नहीं निश्चित प्रिय भाई माने जेबे आमे संपूर्ण जानिछु बोली भाबुछु ईश्वरंकर जड़े अपराधी लोक ईश्वरंकर जड़े धन्य लोक सत कथा भल भाव शुणु मु कहबी आपको प्रथम कथा हूँ जाकुब पुराना कथा आपको आरंभ कर परमेश्वर ता संगरे थिले किंतु से जाने देखंतु आशीर्वाद प्राप्त लोक परमेश्वर प्लान लोक से माने जाको आशीर्वाद करेंगे से आशीर्वाद पाइबो से पाद जोठी देबे से तांकर हेबो बहुत प्लान भीतर रहिबा लोक माने जेणु परमेश्वर तांको कहले तुम जो स्थान रे शयन करूछ से देश तुमको आमे मात्र आदि 28:16 रे चेता है कहले परमेश्वर ए स्थान अच्छी मात्र मु ताहा जानिले परमेश्वर स्वर्ग अच्छी आपण मैंने जापारती किंतु आपण संगे केमती केते रोचते ये जापर
ଜାଣିବେ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା। ଅଳ୍ପ କେତେ ନମ୍ବର ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଯୋଉଟା, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ବିଚାର କଥା ସବୁବେଳେ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଅନେକଙ୍କ ପାଖରେ ଚିନ୍ତା ଗୋଟେ ଏମିତି ଅଛି ସେମିତି ଅଛି, କେମିତି ହେବ କେମିତି ହେବ ଚିନ୍ତା ରହିବା ଦରକାର। ଏମିତି ଶୁଣୁଛି କେବେ ହେଲେ ଆଉ କିଛି କାମ ଦେଇପାରିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ କୋଡ଼ିଏ ଭାବେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ସେ ଜଣେ ଅଲୌକିକ ବଳବାନ ଲୋକ। ସେଇଭଳି ଆଶୀର୍ବାଦ ବାଇବଲ ଇତିହାସରେ କେହି କେବେ ପାଇନଥିଲେ, ପାଇନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ମାନେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ କାମ ଶକ୍ତି, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ କେବଳ ନୁହଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ, ତାର ମସ୍ତକର 7 ବେଣୀ କଟା ଯାଇଛି। ସେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଜାଣିବା କଥା ଜାଣିପାରେ। ଏଟା ଲେଖା ହେଇନି, କିନ୍ତୁ କଥାଟା ମିଳୁଛି। ପରମେଶ୍ୱର ତ୍ୟାଗ କରିବ ବୋଲି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ ପୂର୍ବ କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଟସ୍ ଥିଲା, ଜାଣିଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୋର ଡକାୟତ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିଛି ବୋଲି ଭାବବା ଲୋକ ହଉଛି ମୂର୍ଖ ଲୋକ। ସେ ତ୍ୟାଗୀ ଲୋକ, ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱର ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକ। ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଅନୁଭୂତି ସେ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ କେସରେ ଆମେ ବହୁତ ଲୋକ, ମୁଁ କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ବି କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଶୁଣିବ, କିନ୍ତୁ ପିଞ୍ଚ ନ ମାରିଲେ କାମ ଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଞ୍ଚ ନ ମାରିଲେ ଟାଙ୍ଗିଆ ଧରି କାଠ ଆଣିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। କୋଟି କୋଟି ଆଣିବାର ଅଛି, ଧାନ କୋଟି 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 ପାରନ ପକେଇବାର ଅଛି, ନହେଲେ ହେବନି। ଯଦି ମନକୁ କାଣ୍ଡିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ରଚ ରଚ ପାରନି ପଡ଼ିବାର ଅଛି, ନହେଲେ କାମ ଦେବ। ଆପଣ ରଚ ରଚ ପାରନ ପକେଇବାକୁ ନିଜର ସଂଶୋଧନ ଯଦି ନାହିଁ ପକେଇ ପାରିବେନି। ଶିକ୍ଷା ସେମିତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ନିଜେ ସେମିତି ନୁହଁ। ମୁଁ ନିଜେ ଯେମିତି ସେମିତି ଖାପ ଖୋଇବା ପ୍ରଚାର କରିବାଟା ହଉଛି ବିପଦ। ତାର ଯେମିତି ଧାନ ସେମିତି ଦେଖାଇ ପାରିছে, ତାର ଯେମିତି ମୂଲ୍ୟ ସେଇ ମୂଲ୍ୟ ଦେଖାଇ ପାରିছে ଲୋକଙ୍କୁ। ତାର ଯେମିତି ଭୟାନକ ସେଇ ଭୟ ଦେଖାଇ ପାରିছে ଲୋକଙ୍କୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ, ସେ ତାର ମସ୍ତକର ନାଶରୀୟ 7 ବେଣୀ କ୍ଷେର କରିବା ଯାଇଛି, ଜାଣିପାରି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଜାଣିପାରି ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଯୋଡ ହବ ବଳ ଆସୁଥିଲା, ଆଉ ଛାଡ଼ି ଯୋଡିବାକୁ ଗଲେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା ବିଷୟ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପରିଣାମ ଭୟଙ୍କର। ବେଶୀ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ବିଚାର 20:34 ବିପଦ, ବିନାଶଜନକ ବିପଦ। ଯେଉଁ ବିପଦ ଚାରିଆଡେ ଘେରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ମୋ ପାଇଁ ବିନାଶଜନକ, କ୍ଷତିଜନକ, ଅମଙ୍ଗଳ ଜାଣି ନ ପାରିବା। ସମସ୍ୟା ବିପଦଜନକ ଜାଣି ପକେଇ ପାରୁଛେ, ଏଟା ମୋ ପାଇଁ ସମସ୍ୟାର କାରଣ। ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଟା ହଉଛି ଜ୍ଞାନ, ଏଟା ହଉଛି ବୁଦ୍ଧି, ଏଟା ହଉଛି ସତର୍କ।
ଚାରିଆଡେ ଅମଙ୍ଗଳ ଆସିଲା, ଶତ୍ରୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ ଯେ ଏହା ମୋର ବିନାଶର କାରଣ, ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ସତର୍କ, ମୁଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବି, ସତର୍କ ହେବା ଅଛି। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣି ନଥାଉ ଅନେକ ଜିନିଷ। ଜନ ସମାଚାର 4:22। थैंक यू। आमर गिर्जा उपासना बोले जमती अभ्यास आउ तेणिकी किसी नाई बोली बुझुंदी, आउ तेणिकी किसी नाही किंतु आको कह जाए असंख्य गुण अच्छे। गीता 71:15 केते वर्णना करबार अछि, केते धन्यवाद देबार अछि। आमे तार संख्या 8 दिन को थरे गिरजा आसे, केते समय धरी आसे, उपासनार अधा समय, केते समय आपण गिरजा कर। ए दिन हूँ आपण एक्स्ट्रा ड्यूटी बोली भाबार अछि। भोर सबुदिन अपेक्षा भोर उठवार अच्छे, रंधाबढ़ा करवार, लुगापड़ा सफा करवार, एक्स्ट्रा ड्यूटी। एटा मन न कले अधा समय आप हरौ। बुझिपारछन्ती, बुझा चेष्टा कर। गेर पकई धीरे आसे ए दिन गिर्जा रविवार दिन आपण धर्म पागल बने सबू काम शीघ्र सर प्रमाण अच्छी। मुझे गत काली फास्ट मेसेज कही पवित्र दिवस रे निज कथा न कही निज अभिलाष निज कार्य न करी नाई जाए रांगड़ी जाए पड़े आस हेब ना बोली बाइबल हेब केते काम छाड़ आपको प्रायोरिटी दिंतु, प्राधान्य दिंतु, समय दिंतु, देवा तेणु उपासना जहा कर तुम्हें जान न प्रार्थना जान ताहा नुह, बाइबल शिक्षा प्रचार कला बेलू अर्थ जान ताहा नुह, समय ठू आरंभ कर हिसाब कर समय आसुचु आसुचु उठ बस उठ बस देखु पुलपेट ठिया आउे ए बाटे गली बाटे ही धीरे बाहर साइड रोड रे जाऊँ मु आजिकल कहवा चाहूना तार पराभोग से ठीक कथा अधा समय आस उठ बस आमे उपासनार मर्म जानी टोटाल जानी जदि खेल देखुं जापर टाइम न पड़ जापारे गेम देखुं जापर कि छाड़ी पारे गिर्जा को छाड़ी पार्टी उपदेश छाड़ी बाहर माने विपद संकट बुझिपार भल भाव लोक धारणा नदेले आमर भूल हम उपासना कौन कर तमें जानी ना मु साधारण भाव आउ न जानाटा गभीर भाव अच्छे पुणी शुणु न जाना आउ गोटे भयंकर कथा अच्छे माथ्यू 24:39 जय प्रभु
ଜଳ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଆସି ଲୋକଙ୍କୁ ଭସାଇ ନେବା ଯାଏ। କଣ ଆଜ୍ଞା କଣ ଏଇଟା ତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଣ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ତ। କାଲିକି ବର୍ଷା ହେଲେ ଆଜି ଜାଣୁଛୁ ଆମେ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ବର୍ଷା ହବ ସେମିତି ବର୍ଷା ହବ, ଏତିକି ବେଗରେ ପବନ ହବ, ଏତିକି ବେଗରେ ଅମୁକ ହବ, ସବୁ କେମିତି ଜାଣିନଥିଲେ ସେତେବେଳର ବିଜ୍ଞ ଲୋକମାନେ। ସେମାନଙ୍କର ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ଗଡ଼ ତିଆରି କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ନାଇଁ ରେ ଏମାନେ କରି ପକେଇବେ ଏକା ବୋଲି ପ୍ଲାନ୍ କରାଯିବ। ଏମିତି ଲୋକମାନେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିଲେ। ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି ଜାଣିପାରିଲେନି ଗୋଟେ ଦିନ କହୁଛି। ନ ଜାଣିବାର ମିଷ୍ଟ୍ରି କଣ ଅଛି, ଜାଣି ନ ପାରିବାର ମିଷ୍ଟ୍ରି କଣ ଅଛି, ରହସ୍ୟ କଣ ଅଛି? ଦିଟା ପଦରେ ଶୁଣୁଛୁ ଆଇବ 12 କୋଟି ତାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ବନାଇବାକୁ ମୁଁ ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ମାନଙ୍କର ବଚନ ଅନ୍ୟଥା କରନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କର ଧରି ପଳେଇବେ ପ୍ରଭୁ। ସେମିତି ଆଗ ବସିଥିବେ ଗିର୍ଜାଘରେ, ସେ ବୁଦ୍ଧି କାମ କରିବ ନାହିଁ, ସେଟା ନେଇଯିବେ। ହାଉ ପସିବୁଲ, ଏଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ, ଏଟା କଣ? ଏଇଟା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ମିରାକଲ। ସେମିତି ଆଗ ଆପଣ ଥିବେ କିନ୍ତୁ କାମ କରିପାରିବେ, କାମ କରିପାରିବ ସେ ସମସ୍ୟା ଆସିବ ହିଁ ଘଟିବ ହିଁ ଘଟିବ, ଆପଣ ଭୋଗିବେ ହିଁ ଭୋଗିବେ, ଦିମାଗ କାମ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିସା 29:14 ଜ୍ଞାନ ବିନଷ୍ଟ ହବ, ଲୁଚି ଯିବ ନା ଲୁଚା ଯିବ? ଚା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଲୁଚି ଯିବ ବୋଲେ ତା ମନକୁ ମନ, ଲୁଚା ଯିବ ବୋଲେ ଜଣେ କେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚା ଚିକୁ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ, ଲୁଚା ଯିବ ବୋଲେ ପରମେଶ୍ୱର, ଲୁଚି ଯିବ ବୋଲେ ତା ମନକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରିଲିଏଣ୍ଟକୁ ଲୁଚେଇ ଦେବେ। ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନା ଏଇଟା ବିପଦ ଅଛି। ବିପଦ ଘଟେଇବାକୁ ଥିଲେ ବ୍ରିଲିଏଣ୍ଟକୁ ନେଇଯିବେ। ଭୟଙ୍କର ବିପଦର ଡଙ୍ଗାରେ ଅଛୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦା। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ସାଧାରଣ ବି ଆମେ ଜାଣିବା। ହିତୋପଦେଶ 27:1 ଯଦି ଏ ଦୁଇ କାଲିକି କଣ ହବ, ବହୁତ କଥା ମୁଣ୍ଡକୁ ବହୁତ ଥଟ୍ସ, ବହୁତ ପ୍ରମାଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ବୋଲି ମୁଁ ମାନେନି, ମୁଁ କାହାକୁ ମାନେ। ଆପଣ ଜାଗତିକ ଭାବରେ କିଛି କିଛି ଅଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ନାହିଁ। ବହୁ ସତର୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ଅଛି, ସତର୍କ ବସା ଉଠା କରିବାର ଅଛି, ସତର୍କ ବୁଲା ଚାଲା କରିବାର ଅଛି, ମାପି ଚାଲିବାର ଅଛି। ଜାଣିନୁ, ମୁଁ ଜାଣିନି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ, ଆସନ୍ତା କାଲି କୋଉ କୋଉ ଭାବରେ ମୋର ଦିନ କଟିବ ବିଲକୁଲ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ ଅଛନ୍ତି। 28:22 କୁଦୃଷ୍ଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଦରକାର
লাভ 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 বেপার 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 প্রার্থনা নাই বাইবেল পড়া নাই কিছু নাই কিছু নাই চিন্তা নাই হেতু নাই চেতু নাই ଜାଣିନି କୋଉଠି କ୍ଷତିରେ ପଡିବ ଜାଣି ଜାଣିବାକୁ ଚାନ୍ସ ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତିନି ସମୟ ବେଶୀ ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଦେବାର ଚାନ୍ସ ରଖିଛନ୍ତି ଆମେ ଚାହିଁବାର ଅଛି ବୁଝିଲା କି ଆମେ ଚାହିଁବାର ଅଛି ଯେବେ ବୁଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଡାକ ଦେବ ତମେ ଜ୍ଞାତ ହବ ସେତିକି ହେବାକୁ ଜାଣିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ବୋଲି କହିପାରିବ ନାହିଁ ଚାନ୍ସ ଅଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ବନାରେ ନହେଲେ ଦୁନିଆ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି ମଣିଷ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ କେମିତି ସେ ଜାଣିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଧରିପାରୁ ଯୋଶୀ ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ଲୋକ ସଚୋଟ ସାଧୁ ଲୋକ ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁ ଅଛି ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ ନଖ ତାର ନା ନଖ ନଖର କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ନଖ ଦ୍ୱାରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯୋଶୀ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବି ମୋ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ସାବଧାନ ଥିବ ମୁଁ ତ ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ମୂର୍ଖ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବି ମତେ ଗୋଟେ ସତର୍କତା ଥିବ ମୁଁ ତାକୁ କ୍ୟାଚ୍ କରିପାରିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ଜାଣିବାର ଅଛି ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଆସିବା ସଂକେତକୁ ଯୋଶୀ ଧରି ପାରିଲା ନାହିଁ ଧରି ନ ପାରି ନଷ୍ଟ ହେଲା ମାରା ପଡ଼ିବ ଜାଣିବା କଷ୍ଟକର କିନ୍ତୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାଓବାଦୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିରିମିୟ ଜଣେ ୱିପିଂ ପ୍ରଫେଟ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରଚାର କରିବା ଲୋକ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣନ୍ତୁ ଗଭୀର ହେଇଯାଇପାରେ 32 ପର୍ବ ଜିରିମିୟର 7 ଜାଣିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭର ଅଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଚାନ୍ସ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ନମୁନା ଦେଖେଇଲି ଆର ଉପରେ ରେଫରେନ୍ସ ଅଛି ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯେବେ ବୁଝିବାର ଚାନ୍ସ ଦିଆଗଲେ ବି ଆମେ ଜମ୍ପ କରି ପଳଉ ଆଉ ବୁଝିପାରିବେନି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି ଆଉ ବୁଝି ପାରିବେ ନାହିଁ ଶୁଣନ୍ତୁ କହୁଛି ବୁଝି ପାରିବେ ନାହିଁ ଯେସାଇ 47:11 बस जानबन जो दुर्दशा आसब तार उदय को माध्यम आसब आप स्त्री कथार भी आसपे आप पुओ झी कथार भी गोटे केस मीमांसा को मुझे पशि जाऊला बाटर पड़ता राइट बापा राजी पुओ घरे न पुओ आसला ना आम राजी हेबनी भांगी गला जे पूरा डैमेज तांकर स्थिति डैमेज आम अधा बाट पड़े जानते
बहुत सावधान, बहुत सावधान। केते जिनस आमर लोक मान लाइफ रे घटुची, वर्तमान भी घटी, बुझा दरकार। घटुची आ घटी, घटिले भी जे बुझी पार ना से डैमेज को बाध्य जीव पक्का। गोटे पर गोटे क्या प्रभु भल पाँच एकाथर सब करना, गोटे पर गोटे छाड़ी छाड़ी लाभ दौरे मिलवट जाक एकाथर पड़े। सावधान सावधान। जदि पारंगम देखा मो सांगे व्यक्तिगत भाव में देखते, किंतु जेमती जेमती आपण बाटे आप देखले एकदम मूर्ख मूर्ख। मु शास्त्र प्रमाण दे कहूँ, साक्षी एटा प्रचार नहीं, प्रसंग नुह। सतर्क घंटी बाजुची समस्त प्रिय भाई बने जापर ना को मार्ग ए समस्या आसी आपन को जापर। शुणु जापर ना प्रकाश 3:3 कि प्रकार शिक्षा पाउछ, श्रवण कर स्मरण कर पालन कर, मन परिवर्तन कर। शुणु आज्ञा, जदि जागृत न हो क्या जदि हम केउ समय तुम्भ पर आसी पड़ो चांस नहीं, फाइनाल विपद चांस नहीं। प्रिय श्रोता बंधु भाई भाई माने, जदि धन ज्ञान गर्व कि मेजोरिटी गर्व भांगीदेवा आम निजे ए गोड़ को भांगीदेव प्रभु पर निजक समर्पण कर। प्रभु भी गेत्सेमनी बगीचा मुझे समर्पण किसी न कही तुम्हें क्या खोजुच, सी कहले नाजरित यीशु को मुझे अंधकार कथा बुझा पड़ा। गोटे लास्ट कथा कह, प्रथम करनी 14 पर्वर 37 रे स्टार मार्क गोटे अच्छी तले पढ़ी सारा पर तल को मत जाकर पढ़ार अच्छे। कहीं जदि अपना को दुनियार लोक भाववादी आरोग्यकारी पालक प्रचारक वक्ता भावुन भावुछु भाभी भाभी कौन होबार आत्मिक ज्ञान प्राप्त बोली जब मन करू सावधान तले लिखा हो शुणु, ताहले मु तुमको जहाँ लिखुची से सब प्रभु को आज्ञा यह से ज्ञात हो। कहीं जदि ज्ञात न हुए अज्ञात रूप 2टा स्टार मार्क अच्छी तले पड़े ना। केतक पुरातन हस्तलिपि रे अज्ञात हुए लिखा जाय अछि। जानी रखंदो, जदि वर्तमान जानी पारिबिनी मो जानी पारिबेने आपण आउ जानी पारिबे तेणु जानिबार चांस प्रभु वर्तमान अनुग्रह रखिए। जिते कष्ट विषय हेले अनुग्रह थिबा पर्यंत आम जानिबे ना। अवश्य व्याख्या कर पारिबा कथा कर नहबा कथा भी पाउल कहले, जहाँ कहवा विधेय नहे एपरी अज्ञात विषय सब से जानिले, किंतु जानी कहीपर सिचुएशन नहीं कह। आसतु बापा माँ भाई भाई पुओ नम्र सहित
खेदयुक्तर सहित भग्न सहित आम प्रभु ठारे समर्पण करिया जेपरी घटनावली आग को जहा हबार अच्छी जेपरी आम जानवे प्रभु जानवा को दियंतु से तिमोथी को पाउल लिखिले मु जहा कहूची प्रभु पुराना तर्जमा लिखा अछि तुम्भ मनरे उदय करिवे प्रभु समस्त को बुद्धि दियंतु बुझा शक्ति दियंतु परिस्थिति कौन समय कौन प्रभु आशीर्वाद करंतु धन्यवाद प्रार्थना करिए सर्वशक्तिमान प्रभु तुम गौरव नाम धन्य हो तुम्हें अदृश्य भयंकर परमेश्वर आम छार नासाग्र प्राणवायुधारी मनुष्य मात्र प्रभु मुझे धन्यवाद कर प्रार्थना कर तुम पश्चातगामी होगा दिया महिमा गौरव तुम मंडली को मंडली प्रत्येक परिवार को भाई भाई मान को बापा माँ मान को पुओ झी मान को आशीर्वाद कर जिसम नाम प्रार्थना कली